Buenos días a todos los presentes y todas las personas que están en transmisión por YouTube. Les damos la bienvenida a este segundo día de charlas en este ciclo que estamos hablando sobre biología molecular y biología sintética. El propósito es que al final ustedes entiendan o puedan utilizar mejor algunos de estos conceptos y herramientas de estos campos que para hoy son muy importantes en el desarrollo de innovaciones. Hoy tengo el gran honor de presentarles al profesor Daniel Schindler por dos razones. Uno, porque gracias a que él está aquí haciendo esta visita, estamos realizando este ciclo de charlas, así como unos talleres prácticos en la Universidad Central. Y segundo, porque realmente él nos trae unas nuevas ideas sobre el uso y el potencial que tiene la biología sintética. Daniel Schindler es originario de Alemania, él hizo allá sus estudios y hizo un postdoc también trabajando en biología sintética, tratando de desarrollar cepas de levaduras cuyos genomas los hicieron de forma sintética y otras varias cosas de las cuales él les hablará a continuación. Entonces él es experto en manejar muchas de las herramientas que se utilizan hoy en día en el campo de la biología sintética. En el momento él tiene un cargo en el Instituto Max Planck que queda en Marburg y próximamente se irá a la Universidad de Heidelberg para seguir trabajando obviamente en estos mismos estudios y esperamos seguir colaborando con él en los meses y años que quedan. Entonces, welcome Daniel. Él va a hablar lentamente en inglés, si ustedes necesitan lo pueden interrumpir o nos pueden preguntar a nosotros si necesitan alguna traducción. Thank you very much for the introduction, Mathias. Thank you everyone for joining here in presence and also online. I'm going to go in this presentation in English because my Spanish is very, very poor. So please apologize for that. If I go too fast or things are not clear, please interrupt me and I try to repeat this. And also everyone can ask the questions in Spanish and someone in the audience will translate so I can give an answer to the question. So welcome everyone. That's the starting slide, but Mathias already gave this introduction and said who I am, what I'm going to talk about. And what I would like to show you first is the place where we are actually based. That's the beautiful Marburg, and I hope the slide shows it. There it is. It's a medieval small town. This is what you see now, the old town, where you have a lot of pubs and nice restaurants, where student life is really beautiful. But this city, including the surrounding areas, has only 75,000 inhabitants, so it's basically one block of Bogota. It's a very nicely isolated student town where you can do your education, where you can do your research and your career. But at a certain point you want to move on, because Marburg can get relatively small. But we have a really beautiful castle, and from there you have a view through the whole valley. Here is the old town with a lot of different nice places to go. And I leave that for now, but if any one of you has questions how Marburg is, Maria is going to talk about it a bit tomorrow, how a student experiences this town as an international person coming to a small German town. And I guess that's going to be interesting for some of you. So who are we? We are a small group based at the Max Planck Institute. We are currently 4 PhD students and we have different types of research questions. I'm giving some examples in the next slides. And we are also a very international team. I'm quite proud that we have had now 13 different nationalities in a 4 years project by now. And we have our research questions, which is kind of our group. And we operate an automation technology platform. I show some details about that in the next slides to actually be able to accelerate synthetic biology. And what we are doing is we design DNA sequences in silico on the computer, then we synthesize them or we amplify them, and we use different types of DNA assembly technologies to build the DNA in vitro and transfer this into our organism of choice. That can be a bacterium, that can be a yeast cell, so we basically work with microorganisms. And the scale is from a single plasmid to hundreds of plasmids in parallel. And we do this in the synthetic biology design, build, test, learn cycle, where we have different stages to actually do the individual elements, and they all come together to bring knowledge to our applications and to facilitate our next round of design, build, test, and learn. And our research questions are
divided in 3 main topics. So on one hand, we are very interested in synthetic small regulatory RNAs. What that actually is, I'm going to talk a bit in the end of this presentation. Another topic is that we are manufacturing or changing microbes to become cell factories. So we do a lot of genetic engineering to actually make the strain a better performing producer. I'm not going to talk about this today. And one topic which is deeply at my heart is, when it shows up, there you go, the engineering of genomes on a global scale. So what we are able to do now is to synthesize whole synthetic chromosomes and whole synthetic genomes, rebuild them in a way like nature has not invented them, and try to understand why this evolution has not happened. So we can build complex DNA circuits to then understand what would happen if we expose them to evolution. How does DNA separation in the cell, the localization, everything shapes the cells and the life we have. So one of the important parts was, that's one slide too quickly. Can you maybe go back one slide? Okay, so is it? Okay. So one of the important parts which has been a technology driver in molecular biology and our understanding of microbes was the reading of DNA, which we term like DNA sequencing. So when I was an undergrad student, it was still a challenge to sequence a whole genome. Today, a bachelor student or a master student in our lab can sequence 1, 2, 20, 100 genomes and analyze them. So we have made a lot of progress in reading the DNA and also making sense out of it, but we still lack, let's say, at least a fraction of 30% what it actually does within a genome. And that's then where DNA editing becomes important, because when we remove a gene, we can check if there's a phenotype occurring. So we can make a function connected to that gene. And that can go bigger and bigger, so that we also can come to the part of DNA writing, which is then writing of whole chromosomes, or as we have yesterday heard, we can also write different types of circuits, which can be used as a biosensor. And one of the very important things is that it all relies on the so-called central dogma of biology. So we have DNA, and DNA makes RNA in a process called transcription. RNA is then translated into a protein, and a protein usually gives that function. That's like a very standard elementary part, but we also need to keep in mind that DNA itself replicates, so that's kind of our data storage. So that's the central part, but also RNA can make DNA again by reverse transcription. So there's a lot of elements involved which kind of destroyed the central dogma. And synthetic biologists now go in there and actually build DNA on a computer. We can design any sequence and actually build that. It's similar to writing a text and then printing it with a printer and going then to the function and analyzing, is that a useful text? And in case of the DNA we have printed, it then can be transformed into an RNA, and this RNA does our protein and the function and so on and so forth. So that is kind of the basics of synthetic biology. I would say every synthetic biologist, at a certain point at least, needs to deal with DNA, because the DNA is the code we are using to actually build the other parts. And in this cycle, you can see that in this design part, there's a lot of different elements we need to consider. So if we want to produce something, we need to select a pathway, we need to potentially change the DNA sequence to make it more engineerable for us. It could also be that we need to engineer our host. So that means the bacterium needs to have certain elements added or removed. And then we can start a building process that we build the pathway. We can do that as a single pathway. We can do combinatorial libraries, which kind of increases the genetic space we are screening. And in the screen, we can identify individual candidates which are of interest. And those are then analyzed, and we can use a huge portfolio of different types of analyses. That can be RNA sequencing, that can be proteome analysis, there can be a MIG test to test if something is produced which kills another bacterium. So your creativity is completely open. And when we come to this stage, most of the experiments stop, because we have identified it works, we are happy, we have a thesis in the end, we have a publication,
and then we do the next project. So this learning element here in the synthetic biology part is quite often not fully used. And we can now start to use here a lot of learning with artificial intelligence, machine learning, but we need to create more and more data. And that's also then where automation in biology takes a place, and automation works very well if you have standardized elements. That means when you do your DNA assembly with defined parts, like we have heard yesterday, because then you can go from a 96 well plate of reactions towards a 384 well plate or even 1536 if you have the right equipment for it that does the combination of the elements, you produce this, and then you can get a lot of data points. And we in our lab in particular try to also make that sustainable, that we avoid plastic tips, that we use replica plating machines where we have reusable pads, that we lower the cost drastically. And on the next slides I show you now a pipeline how we do that actually in our laboratory. We use a very sophisticated machine which is called an acoustic dispenser. How that actually works, I'll explain in the next slide. But this machine allows you to do any type of molecular reaction in a total volume of 1 microliter. So when you're usually in the lab, you do your reactions in 20 microliter or 50 microliter. So that means we can go down quite massively in the use of different type of we're using, which lowers also the cost in terms of consumables like polymerase reagent or restriction enzymes. So we use this machine to pipe it together a reaction. The reaction goes into a PCR cycler. Then we do the transformation into our host. There's a question. Yes? I repeat the question shortly. So the question was if in this 1 microliter of the reaction everything is included, which includes the buffer, certain elements, and also enzymes, and I say yes. How that works, I will show in the next slide, but the machines dispense, depending on which type you have, 2.5 or 25 nanoliter droplets of a given liquid. So you get everything together in 1 microliter total volume, and that works very well for molecular reactions. So then we have done the reaction in terms of a DNA assembly. We would then transform this into our chassis of interest. Most of the time it's Escherichia coli because it's well established to propagate plasmids. The plasmids are then on a plate, and we use a colony picking robot which is transferring them into a standardized format. This standardized format then can go into a replica plating machine so that we can deal with a lot of different isolates at the same time with this pads. And then in the end, we just sequence everything in the laboratory with a long read sequencer. So we get the information of the things which work, and we also get the information of the things which do not work. And all this information can then be used in the future to make artificial intelligence, learning how we can improve our things without doing all the necessary computing. How that now looks a bit more in detail, I go through in the next slides. So this is the acoustic dispenser I mentioned before. And here's a tiny door, and behind that door everything happens. So you have a source plate which is at the bottom, and that's normal oriented. In the source plate you have your DNA, you have your DNA polymerase, you have your buffer conditions, individual elements, and on top of that, inverted, you have your destination plate. So that's kind of indicated above of it. And the key element below is this element which is called transducer. And the transducer, very simply said, is a very sophisticated music box. So basically gives a sound. And that sound, based on physical principles, is reflected and can be detected. And with this you can measure the amount of liquid you have inside. With that you can get all the individual coordinates. And then you give the machine a list, a CSV file, where you just give the coordinates, transfer from point A to spot B. And then the machine uses a focus sound, which ejects tiny droplets flowing from the bottom plate to the top plate, and they adhere here based on principle or basic physical forces. So capillary forces kind of attaching the liquid here, so it kind of inverted this trap there. And then if you may have not understood properly the explanation, there's a very nice YouTube video here where you can watch this as an animation, and then the principle should be quite clear. So we use now this machine to do reactions. We put that into a PCR cycler,
Usually that's 384 reactions in parallel at a time. So that means we also have a lot of reactions we need to transform into our cells. And then we go to the plates where we do the transformations. So I show now a simplified transformation plate where we have now 12 transformations on one plate, because we do not want to do 384 transformations and plate them individually on a dish. We take multi-channel pipettes and put one droplet on the top, and then we tilt the plate, and the droplet runs down the plate. With this simple trick, we managed to get 12 transformations onto one plate, and each of the lanes is one transformation where we then can say our next robot, pick 5 candidates of each lane, and then we can analyze them. And how that looks in the next slide is like this. So we have this view now into the colony picking robot, where we have in the center a source plate. This is now a random transformation. And then we have here a tiny needle where there's a plastic filament coming out, and that touches a colony. It has a surface sensor. That means if it detects that there's a surface, it goes automatically up. And then it goes to the destination plate, where it puts a tiny piece of material. And then the tip of the plastic filament is chopped off here by a knife. So with every round, you have a sterile piece of plastic which is transferring to the next spot. And that allows us to go to the sectors, and we can tell the machine, take from each sector number n of candidates. So it takes us a lot of hands-off work, and it also is very accurate. And you end up with a plate like this. So we have 384 candidates on one plate. And they are now in a standardized format. That means the pin pads you have seen in the beginning can be used to transfer those candidates into different types of medium, or just to recover them from a glycerol stock, or to make a final culture somewhere we need to analyze. And that looks like this. So we have now here a robot arm which is taking up one of the pin pads. The lids of the plates are taken off inside the machine, and then it touches the colonies and transfers this, in this case, into a liquid medium. And then it drops off this pin pad into the trash bin. We can clean them and recycle them. And we can transfer microbial cultures into any type of media. That means if we have an array of 380 natural isolates and we just want to know under which conditions they can grow, we can make a pre-culture under standard conditions of this array of different microbes. And then we prepare 100 different media plates, and we just stamp our candidates onto these plates and see afterwards it grows under nitrogen limiting condition, it does not grow, iron is that relevant, and we can relatively rapidly define microbes on a broad scale. And we can do that on any type of microbial work. So what then happens is we have an incubator where we can have a lot of different candidates growing. So this is now 2,500 E. coli strains in 8-fold replicates. So that means 8 conditions for each of the plates. So they are incubated here, and then we can check them afterwards, do they grow or not, by just taking the plates, putting them into a plate reader and getting an optical density readout. We can also put that onto solid plates. That's what you see here. And that's the same amount like here, and exactly the same strains. And we have the strains then in tiny patches printed, so that we can also be sure that we have actually transferred them, because that's a kind of 9-fold repetition of the spotting, which then says in the reference condition they all grow, except our controls we have here at the corner, because we also want to know where's the bottom right of the plate, but we can also kind of be sure that we pick the right candidates. And then that can go to our query condition, where we then see under this condition certain strains do not grow anymore. And this is kind of the basic principle we use to characterize DNA and to use different kind of constructs or the abilities of different strains to then learn with it. And that brings us then to the real topic of this talk, where I want to go towards the engineering and modularization of elements in vivo to actually learn from it. So I would now go to our research topic of small regulatory RNAs. And what are actually small regulatory RNAs? They are very short sequences. In bacteria, there's kind of the criterion, they are below 200 nucleotides long, and they have a very modular structure. So they have a hairpin loop here, which is kind of the termination element. They have something which is called the seed region. That's actually the region with which they can interact with a target sequence, which is now shown here. And by binding of a certain sequence, this small RNA inhibits ribosome binding. So that means if
a small RNA with a given sequence is present, it does not allow translation of this protein anymore, and with that an organism can rapidly adjust to the environment. Because when you now think about a microbe sitting somewhere in the environment and there's a stress response, you have still mRNA for quite a while because they are stable, so it builds up still proteins, and the protein is still present in the cell. But now to rapidly adjust to an environmental change, you can inhibit the protein translation, and then with that you can reduce the protein much faster, so it allows microbes to rapidly adjust to an environmental change. And it also can then arrange that RNAs are kind of coordinated to the transcript so that they even reduce the abundance of this mRNA. And with this, the program within the cell can rapidly adapt it towards a change in the environment. And we went in our projects to kind of go here and say like, hey, we can use this as synthetic post-transcriptional regulators by changing these sequences towards a given target we want to regulate. We can kind of induce a phenotype. And that means the first thing we were looking for in that project was to identify actually a phenotype. And we all know that antibiotic resistance is a big challenge. And that's why we thought, hey, we look into something. E. coli is naturally resistant. And if we can see if we can use our regulators to downregulate this resistance. And we targeted an efflux pump, which is the ACRA B toll C efflux pump. And if you delete the ACRA gene in E. coli, you see that the cells cannot grow. So you see here is clear media already at the presence of very low abundance of an beta-lactam antibiotic, while the wild-type strain has a 100-fold higher tolerance to the concentration. And what we then did was to just establish our system. We used our synthetic small RNAs to target the ACRA gene to see if we can downregulate it. And now there's a very simple spotting assay. Under conditions where there's no oxacillin present in the media, we have a dilution series made with our robots. That's the undiluted cultures. And then you have 10-fold dilutions down so that you come to single colony morphology. You have the wild type as a control. We have the lesion strain as a control. And we have one small regulatory RNA. We have identified at a certain stage in our experiments that it's working. It was working well, but it was not working perfectly. But if we now add to the same medium, so that experiment was done in parallel, the oxacillin, we can see that the deletion strain cannot grow at all, and our small regulatory RNA inhibits growth quite drastically. But it does not deplete it completely because we don't have a knockout here. We just have a knockdown. That's a very important experiment. But that also means that we can use the small RNAs to actually regulate phenotypes in bacteria. And then to see that on a larger scale, we looked into how can we actually improve those elements. So in one of the first stages, we just checked in detail the annotated genes. So we see that there's the ACRA and ACRB in one operon. You have an UTR up front, which is roughly 80 nucleotides. You have the promoter here. And we developed a computational tool, which is kind of taking certain elements and predicting for us the best binding sequences. And you can do a lot of that in silico. You can do a lot of predictions, but it's also important that you test your predictions. So that's something where you have on top here the workflow of this protocol. It's not so much in detail, but it predicted us those 8 small RNAs as the best functioning ones. So they're computational predicted. And it's also important that we kind of narrow down basically from the start of the transcript to roughly this area. And that was just a random choice we made. That was not based on results. And we got like these 8 predictions, which were then produced by synthesis and the DNA pipeline. And then we tested them in the assay again. So you see now here the conditions where no oxacillin is present. Here you see a low amount. Here you see a high amount. On the left, we have the controls, and then we have the small RNAs 1 to 8. And here you see that the small RNAs actually start to have an effect, and the cool is performing. So it's a computation program for whatever reason. But testing it, the best one possible we have tested. We then look a bit more in detail by the other ones are not working so well. So we see number 2, which is only shifted by 1
nucleotide to the right. We have no clue why that is not working anymore. But if you look at number 3, number 6, number 8, they are all quite far down away from the translation initiation region. So that means they might not block the ribosome anymore. So the ribosome can bind and then just pushes the small RNA off, and that's why we still get a protein. And the ones which are working best are kind of in this area. So that was kind of an information we got from our design, build, test, learn cycle, and that's also what we will use in future to kind of improve functionality of prediction and tools. We have also then tested others with predictions, and this is a different assay now. So here you have a deletion strain, then you have the wild type, and this is kind of colorimetric assay. And you see now that all our predicted ones, they don't care that much, actually. So they look all the same, and we could show that whatever we have predicted is not working well, and we have 3 different types of hypotheses why that's the case. So on one hand, no interaction is possible, because the sRNA maybe cannot bind the mRNA, because the mRNA also makes structures. And that's currently excluded in our prediction software. So that means we can still get protein and get a regular phenotype. The other part is we can have very high levels of mRNA. That means the abundance of our small RNA is not sufficient, so we still get enough protein, and that's also why we don't get a phenotype. Or, it's most likely in this case the case, because here we target AMC, which is again an antibiotic resistance gene, is that those proteins are highly efficient because they have evolved to make a resistance towards a drug. And that means you only want to have very little of them present, that you can already then degrade the efficient enzyme. That means even if you have target enough and you have a bit of remaining protein there, it's so efficient that it reduces, or that it kind of still has the regular phenotype. There's things you also need to calculate into the learning aspect of it. So, but then we asked ourselves, how can we improve that? And we did a very random experiment, and because I went there from a perspective of a synthetic biologist, and I'm always doing those experiments in collaboration with a cell biologist, and I said well, let's just do an extension of the seed region, so the target sequence from 0, which can't bind at all, towards the maximum end. Just like a random experiment. Because the hypothesis would be, the longer the hybridization domain, the more likely that it binds, the more stable the binding. And we just test that in a high throughput manner to see if that actually works. And let's see. The design is still the same. So we took in the beginning the very simple scaffold of this small RNA, where we changed this region. And we did this in a modular cloning approach, where we have a promoter combined with one sequence of this increasing length, the scaffold, and that system is called Golden Gate Assembly. I go into detail here. It's kind of allowing us to standardize, combine multiple parts into an expression plasmid, which then produces a small RNA. And what we then did, instead of taking one sequence here, we constructed a complex library. I will not explain the details, but the main point is here, we have a lot of different sequences, which then create not one expression plasmid, but the number of X. And we can extrapolate that into thousands or millions if we really want to. And that one we have then transformed into E. coli, and we have selected this again in our robot platform that we have an assay under condition where no oxytocin is present. We see that all of them grow. If we have oxytocin present, we see that some of them don't grow anymore. And now the standard microbiologist would go there and say, okay, I take the ones which are interesting here, which are don't growing anymore, because then I understand what's happening there. But what we did is we sequenced the whole plate on one nanopore sequencing run to just get also the information which do not work, and that allowed us to make a complex graphic. So because we got then the whole library of all individual lengths, and that looks not like this. I will guide you through. So on the x-axis at the bottom, you have the increasing length of this hybridization domain and the control. On the y-axis, we have growth conditions measured in a plate reader assay. In red, we have the condition which is up here, where no antibiotic is present. In turquoise, we have the antibiotic present, and you see that growth is diminished. And you see also that the hypothesis, we have the longer the sequence, the less the growth is not true. So you see that in the beginning, there's like a clear cut where it goes down, and then some of them work well, some work less well, and then in the end, it don't work that much anyway. On top here, in this histogram, that's the predicted binding energy. So based just on the length of the sequence. That means, in theory,
those should be the best. They are not. And then we come to that in a few seconds again. But first of all, I want to go here into this step because there are some sequences missing. So we have 10 to 14, and we were just asking where's actually the sequence which works. So we constructed them individually. We have again this spotting assay with our controls, and then always one nucleotide increasing here. And then we have here the increasing oxytocin concentration. We can see the knockout is not growing anymore, and we can see that actually from 11 to 12, there it actually starts to be functional. And what's also really cool is that 13 and 14 does not work so well. So it does not necessarily need to be the length, but it's more or less like something about accessibility of the sequence. And that's what we figured out in a different experiment, where we took a more complex small RNA. So the one we had before is basically this element here, but this is a natural RNA which has on front some more regulatory sequences, where I don't go into detail, but this scaffold is kind of changing. And I made a kind of drawing here to simplify it. So this is what we have done before. This is now an additional sequence on top. And we did exactly the same experiment because we have now the sequence in a modular manner. So we can just reuse all of the sequences we have. We don't need to invest much into synthesis or whatever. And then we did the same experiment. And you see again, all of them grow. But now here is a slightly different element. So there's less of them grow, having a phenotype, which we find quite interesting. And when we did now this complex experiment again, so it's exactly the same graphic, you see that there's two particular which work very well, and that's length 36 and 42. The other ones not work all that well. And it's actually then where we started to think about RNA structures. So we constructed again the nucleotides, one nucleotide less or one nucleotide more, and we can see again that one nucleotide changes everything in the functionality in this assay. So here we have the one identified in the screen, one nucleotide less, one nucleotide more. And then we did the predictions of the structures, and that's again now complex looking, but the two arrows indicate the region where our design sequence is in. And if it's blue, that means this region is accessible, so it's not necessarily folded in that way, so it's wiggling around and can match a partner. And we see that the one we have identified is relatively blue, so that means this domain is most likely not bound in the stem loop structure. If we take one away, it looks more or less the same. But if we add one nucleotide, it becomes quite red, and that means that this sequence is kind of sequestered inside this structure, and that's the reason why it does not be functional. So that was at least our hypothesis. And now we have only one experiment, right? So that's not a real proof. But we have the other one, which was quite interesting. There we have now an inverted phenotype. So take one nucleotide away diminishes function, while adding one is not so much more of an issue. And if we now look into this predicted structures, the picture above inverts. So we see that at the bottom we have in the selected one from the screen functionality, adding one nucleotide is still the same, but removing one, we are sequestering again the sequence that's kind of trapped and it's not available for the interaction to kind of minimize our abundance of small RNA or the target RNA. And with this, I kind of summarize everything up a bit. I want to make some points. We are pretty well in doing design, so now we can design any type of sequence because we have also a lot of databases. We can access microbe genes in the tens of billions, I would say by now, because the databases are increasingly growing and a lot of genome sequences are coming on more and more, and there's even variations between strains. And that allows us also to improve our engineering systems, because we can now engineer E. coli very well, we can engineer bacillus very well, but also a lot of other non-model organisms are becoming more part here, and that's then where we can take, again, the aspects we have learned from the simple model organisms and transfer them to more complex ones. And synthetic biology is really a driving force here in the part of how we build everything, because in the last years a lot of different types of DNA assembly technologies have developed, and also our ability to screen and analyze increased. And now I think we are at a stage where the computational people get more and more data, where then also machine learning and artificial intelligence is taking up this biological data to then actually make sense out of it. So I would say this is kind of the big hype for the next years. So here we are now really, really good, because we can sequence anything by now. That's also what you see in terms of the metagenome projects. There's anything available now. There's leaf
beef metagenomes, there's the public transport metagenome, there's metagenomes of the human gut or of your pets, and you can also see that people make studies how, for example, a sourdough culture for bread baking behaves in different cultivation systems, so that they have made tests with people who've all received the same starter, but then how the metabiome of the individual person, so the pet keeper of the sourdough starter, changes the culture there in its own. So there's a lot of interesting things in biology, and we can learn a bit, or a lot of biology, put that into engineering concepts and putting that again back into synthetic biology for application. And with this, I'm coming to the end. Thank you for your attention. Yeah, welcome to ask questions in Spanish. I think Mechas or Maria are happy to translate them. And if you're still too shy, you're also always welcome to write an email or get in contact with us. Thank you. Thank you, Daniel. ¿Preguntas? Hi, Daniel. My question is how long it takes to program and set an experiment of this type? We can run it in 1 week. So going from the DNA sequence of this small RNA, because we would order them as an oligonucleotide, that means they arrive within 2 days. We can do the day they arrive the reaction. We can do the day they arrive the transformation. The day after we have E. coli colonies. That means on the 3rd day. We can transform them into an array, and then with that array we could go already, if we want to really go fast, into the functional screening. And on day 5 we would have the results: grows, does not grow. Then we don't have the sequence information yet, because that would be a library, or we would use individual candidates. We can also do that. Then we can do an approximation, because we would take 4 candidates of each transformation, and with our efficiencies we know that at least 3 out of 4 are correct. So we can, this small RNA in particular, run through really, really fast. And that's also why we do it a lot, because we have established all our automation workflows with this, and that's scalable. So the small RNAs is a system for us for training, establishing, and kind of doing a bit of basic biology. The real part is moving that towards building complete artificial pathways and genomes. ¿Alguien más preguntas? If I understood correctly, you're targeting translation but not transcription. Yes, so okay. Small RNAs, they're targeting translation. We want to have that on the post-transcriptional level, because we could use CRISPR-Cas, for example, it's like the dCas9, but there's a lot of off-target effects, and if a dCas9 sits on the DNA, it's a real intense roadblock. So there's a lot of literature showing that if dCas9, for example, sits on the origin of replication of E. coli, the cell die, because they cannot reinitiate, because the complex binding is so intense that it also affects a lot of other cellular aspects. So because in a way the system works similar to the way microRNAs work in mammalian cells. But since you're not degrading the RNA, I wonder what is the how can I put it, how long does it take to degrade your RNA versus the RNA, the messenger RNA? If at some point you expect it to be degraded and the bacteria recovers the phenotype. So we are currently using constant expression in most of the experiments of the small RNA for the phenotyping, because it's simpler. And we know that to a certain extent the mRNA all gets degraded. We do not know 100% if the complex is degraded or only the mRNA. The small RNAs have different half-life times. So the one without the complex structure in front has a shorter half-life than one with the complex structure up front. So we do currently a lot of engineering towards different types of small RNAs. So we build libraries to then mix and match based on the purpose. We also have done some of the experiments where we use inducible factors, but they are quite often, the leakiness is a problem, because if you select for a phenotype where you have growth, no growth, you automatically also get suppressor mutants. But the far goal is that we go towards the
precise control of pathways or also biosensors, that we have an additional layer of control. But it's also, as I said before, it's mainly for training and also for method establishing. But we have a lot of ideas where we can take these projects. One last question. So the small RNA goes into a plasmid that you assemble using Golden Gate? For the rapid parts, yes, we do plasmid assemblies, but we could also integrate it into the genome. Ah, okay. So I wonder why the bacteria doesn't get rid of the plasmid. Because most of the plasmids, it's hard to get rid of. So if you have like a standard PUC plasmid or a PBAT plasmid, you have a couple of copies. And if you do such experiments, the loss rate is relatively low. It's actually, even if you want to try that you have received a strain with a plasmid, and for whatever reason you want to have a strain without a plasmid, it takes really long time that you get rid of the plasmid under no selective conditions, except it's a really big burden to the cells. Then they get rid quite easily. But we have sometimes problems to kind of get our control strains again, which do not have a plasmid for experiments. Thank you. I think we don't have any online questions, so I think we can leave it at that. I have more questions, but I'll ask you later. Okay, thank you everyone. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Dani. Thank you. Ahora le damos la bienvenida a Juan Germán Rodríguez. Juan Germán también lleva mucho tiempo trabajando con nosotros en Corpogen. Él es un experto en todo lo que es biología molecular. Cualquier pregunta que ustedes tengan, aquí, presente. Sí, es verdad. Entonces Juan él es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia. También hizo allí su doctorado en química. Ha trabajado durante mucho tiempo analizando en particular un patógeno que es Mycobacterium tuberculosis, pero tiene intereses diversos y hoy nos va a hablar sobre lo que él ha aprendido para técnicas de modificar genomas. Entonces los dejo con Juan. Gracias. Buenos días, ahora sí. Bueno, muy amables por estar acá escuchando esta parte de los temas que estamos tocando. A mí me tocó lo de técnicas para modificar genomas y básicamente es como una revisión. En media hora no podemos abarcar al detalle todo, entonces vamos a hacer como tomar unos tópicos al respecto. Lo que quiero mostrar aquí en esta imagen es que hoy tenemos la capacidad de manipular a nivel de una sola base, modificar una sola base sobre la secuencia del ADN. Pero ¿cómo se logra hacer esto? Entonces entramos primero ¿qué es una modificación genética? Pues es el proceso de alterar el material genético, DNA o RNA, mediante el empleo de herramientas técnicas o tecnologías moleculares, y se conoce también como edición del genoma o edición del gen. Entonces esto es como si ¿se acuerdan la charla de ayer de Juan Manuel que decía que el software era la secuencia de ADN y esa secuencia es un texto realmente, y ese texto nosotros lo podemos editar? Entonces lo que le voy a hablar son de herramientas que pueden editar ese texto a nivel de la secuencia del ADN. ¿Para qué se modifica? Obviamente se modifica para, pues todos tenemos la idea de hacer mejor las cosas, o sea, mejor, por ejemplo, mejorar la producción de una planta, mejorar la producción de una vaca que produzca más leche, y a nivel de salud humana, pues lo más importante es curar enfermedades, ¿no? Entonces, tenemos muchas enfermedades que son de base genética y que podemos entonces tener la posibilidad de cambiar, de editar ese texto que está mal y ponerlo correctamente, ¿de acuerdo? Obviamente tenemos influencia a nivel de todo lo que es estudio básico de la biología, de estudiar la función de los genes. Al alterarlos podemos saber qué efecto tiene alterar estos genes. Por ejemplo, cómo podemos mejorar las plantas para mejorar la producción o tener, por ejemplo, plantas resistentes al cambio climático, por decir un ejemplo, generar biocombustibles que no tengan que ver tanto impacto a nivel del medio ambiente. Entonces es una herramienta muy poderosa para tratar de mejorar nuestras condiciones. ¿Qué
¿Qué significa entonces nosotros cuando vamos a editar? Es una perturbación que estamos haciendo al sistema, lo que hablaba Juan Manuel. Una célula es un sistema de componentes. Y lo que les quiero mostrar aquí es un esquema de lo que podría ser, lo que es una relación, una interacción de proteínas dentro de una célula. Entonces, esto es una representación esquemática en la cual los circulitos son proteínas y los vectores o las líneas que conectan son las posibles interrelaciones que surgen en una célula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Supongamos que esta proteína acá es un factor de transcripción que regula una ruta metabólica que está representada por estas flechas, estas interacciones. Digamos que todas estas interacciones generan una ruta metabólica. ¿Qué pasa si nosotros alteramos este punto? Pues va a haber una alteración de estas interacciones, ¿de acuerdo? Y una vez alteradas esas interacciones, ¿qué es lo que va a pasar? Pues seguramente vamos a tener una modificación del fenotipo. Supongamos que esto sea un factor de transcripción para la ruta metabólica de un beta-caroteno. Alterar esto, se altera la ruta metabólica y entonces ahora ya no produce el beta-caroteno. Entonces, esta célula que antes podía ser de un color amarillito, ahora ya no lo es. ¿De acuerdo? Bien, entonces les voy a hablar de esas técnicas de edición, de estas tres primeras técnicas que son Zinfinger, Tail y CRISPR-Cas, que están basadas en nucleasas programables que cortan el DNA en sitios específicos. ¿Sí? Y esto que se dice programables, ¿por qué es así? Porque se tiene hoy en día el conocimiento de que estas nucleasas, cómo es que cortan, cómo es que interaccionan específicamente con una secuencia de ADN. Si no tuviéramos ese conocimiento previo, era imposible programar o diseñar, como estaba haciendo Daniel, diseñando cosas nuevas, ¿de acuerdo? Si no tenemos este conocimiento previo, de la interacción de esas proteínas con el DNA, no podríamos entonces desarrollar nuevas nucleasas que fueran programables, que yo quisiera cortar determinadas secuencias de ADN. Bien. El corte del DNA finalmente es reparado naturalmente por la célula, ¿de acuerdo? Entonces, la tecnología de edición del genoma aprovecha la maquinaria endógena para la reparación del DNA. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos este efecto que es el que van a hacer las nucleases, van a romper el DNA, van a hacer un doble rompimiento de la doble hebra y la célula, al ver este corte, tiene que repararlo, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos maneras de repararlo, por reparación homóloga directa o por una reparación no homóloga. Cuando hay una reparación no homóloga, simplemente lo que hace es unir estos dos pedacitos. Cuando la célula une estos dos pedacitos, hay errores ahí y pueden haber inserciones o deleciones, ¿de acuerdo? Entonces, al haber una alteración de esa secuencia, tiene como consecuencia posiblemente una alteración del codón de parada y lo hace de manera prematura, entonces la proteína ya no se produce de manera correcta. Por el otro lado, cuando hay reparación directa, se utiliza un templado que se le puede adicionar a la célula y la célula utiliza este templado para corregir este rompimiento que ha habido acá, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace la célula es utilizar el templado y reemplazar el rompimiento que estaba acá. Generalmente, esto es menos frecuente que esto. Entonces, la mayoría de las veces pasa esto en las células. Como resultado de ese rompimiento que puede haber. Entonces, tenemos un knockout, en el caso que alteramos, como lo mostraba ahorita, hay una alteración del codón de parada, entonces finalmente esto no funciona, no se expresa toda la proteína. También puede haber una lesión completa del gen, si yo por ejemplo corto a cada uno de los extremos del gen, y también puede haber una inversión, o sea, el cambio de dirección del gen. Por otro lado, puede haber un knocking, o sea, en este caso puedo introducir un gen. En este caso, lo que sucede es que en recombinación homóloga, yo puedo utilizar el donador del DNA con un gen
que no está dentro de la célula y meterlo en el sitio que yo quiero por homología. Entonces se introduce un gen dentro de esa secuencia de ADN. Y lo otro es también que yo puedo hacer una corrección. Si hay una alteración de este gen, yo puedo hacer una corrección de tal manera que se pueda volver funcional. Entonces, lo que esto implica aquí, esto es muy importante, digamos, para las enfermedades genéticas, se están tratando de hacer correcciones sobre las alteraciones genéticas, ¿no? Entonces, se trata de corregir esos daños en la edición de esta manera. Entonces, el primer caso son los nucleosáceos de Schindler, en el cual, ¿qué es lo que significa esto? Esto es un complejo en el cual está construido por dos dominios, un dominio que se une al DNA, que se llama los dedos de zinc, y está unido a una nucleasa que se llama FOC1, ¿sí? FOC1 tiene que actuar en forma de dímeros, entonces por eso es que ustedes ven esta construcción de dos módulos a cada lado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Si yo quiero alterar esta región del DNA, lo que hago es buscar la secuencia que se encuentra acá, y lo que se ha desarrollado es que estos son módulos de proteínas que reconocen específicamente 3 nucleótidos, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo hacer una construcción modular, por decir algo. Si utilizo este módulo más este módulo, voy a reconocer la secuencia GNN-ANN. Si yo tengo, por ejemplo, estos dímeros, estos dos, tengo la secuencia de reconocimiento GNN-GNN, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se construye para reconocer esa secuencia. Cuando se reconoce esa secuencia, la nucleasa FOC1 corta en la mitad de esa secuencia, ¿de acuerdo? Entonces la unidad de Schindler reconoce selectivamente 3 pares de bases de DNA y produce contactos específicos a través de las interacciones de sus residuos de hélice con el surco del DNA. Entonces imagínense que estos son como deditos que se meten entre la doble surcos del DNA de manera específica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué va a depender la especificidad de esto? De la secuencia de aminoácidos de cada dedo, el número de dedos y la interacción del dominio nucleasa. Entonces, una vez que yo realizo el proceso de reconocimiento de la zona que quiero afectar, puede suceder 2 cosas, o simplemente no ocurre, porque puede haber errores, digamos, de corte, pero cuando corta pueden suceder 2 cosas. Como les comenté anteriormente, hay una reparación por recombinación homóloga, o puede haber una recombinación homóloga en la cual, si yo le daño un fragmento que quiero insertar, pues se inserta dentro de ese sitio, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? El otro factor de edición son las nucleasas tail, que son de transcription activator like effector nucleases. Y este es básicamente muy parecido a la anterior de los dedos de zinc, pero en este caso el dominio viene de de unas enzimas que se unen al DNA de manera específica y lo hacen por motivos de secuencia de 33 a 35 aminoácidos, que son cada uno de estos cajitas que ustedes ven acá, pero hay unos aminoácidos específicos dentro de ellos que son las posiciones 12 y 13 que dan la especificidad de unión al DNA y viene determinada por esos nucleótidos. Entonces, por decir algo, cada uno de estos tienen un color diferente debido a que dentro de ellos está esta repetición de nucleótidos que es NG y que reconoce específicamente el nucleótido T. El módulo azul reconoce el nucleótido A
debido a que tiene en su contexto el núcleo, los aminoácidos NI. Y así cada uno de estos aminoácidos reconoce específicamente una secuencia, ¿de acuerdo? Y esto está también unido a la nucleasa FOC1 y lo hace de igual de manera en dímeros. Entonces tiene que reconocer tanto esta región como esta otra región de la secuencia. Si yo quiero mirar cuál es la secuencia que está afectando esto, ¿cuál sería? Pasa. Ya, se pasó demasiado. Ya, espere. Espera, toca despacio. ¿Perdón? Ya, mucho. Bueno. Esto se puede hacer ahí. Ya. Lo puedo hacer ahí. Ya, perdón. Entonces, como les venía diciendo, cada uno de estos es un módulo de 35 aminoácidos. Dentro de ellos hay estos aminoácidos que reconocen específicamente un nucleótido, ¿de acuerdo? Entonces, NG reconoce T, NI reconoce A, HD reconoce C y NH reconoce G. Entonces, esta secuencia que estaría reconociendo esta estructura sería pues T, tendría aquí el aminoácido NG, aquí el azul sería A, otra vez T, C, A, ¿sí? Al azul, T, el verde G, T otra vez, amarillo C y el azul que sería A, ¿de acuerdo? Esa sería la secuencia de reconocimiento de este módulo. Y por el otro lado tenemos el mismo orden y pues entonces también sería la misma secuencia, ¿de acuerdo? Y ¿dónde cortaría? Justo acá donde está la nucleasa FOC1. El otro método de edición es el CRISPR-Cas, que significa Cluster Regulatory Interspecies Short Palindromic Repeats, o sea, repeticiones palindrómicas cortas, interespaciadas regularmente y que están agrupadas. ¿Es que se le está acabando la pila o...? Sí. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Esto es básicamente la estructura de esa región en la cual encontramos secuencias repetidas que están distanciadas por otras secuencias que no están repetidas, que se llaman espaciadores y por eso tienen colores diferentes, o sea, son secuencias diferentes. Generalmente, corriente arriba de ellos hay una serie de genes que están asociadas a la expresión de estos genes, ¿de acuerdo? De esta región, disculpe. Los espacios básicamente se han encontrado entre 28 a 58 pares de bases y las repeticiones de 21 a 40 pares de bases. Esto se encontró desde 1987 en E. coli por Ishino, analizando un operón, encontró esta estructura pero el problema de todo esto es que no sabía qué hacía esto, ni idea. Y muchos investigadores comenzaron a encontrar este tipo de estructuras en el genoma bacterianos, pero no se tenía idea de qué era y para qué funcionaba. Fue sino que hasta que se comenzó a secuenciar muchos genomas de bacterias y de virus, analizando con los datos y haciendo búsquedas de qué eran estas secuencias, comenzaron a encontrarse que eran secuencias que eran relacionadas con virus y con plásmidos.
Entonces, para hacer la historia corta, esto básicamente es un sistema de inmunidad de las bacterias, en la cual, cuando una bacteria es atacada, ¿sí?, este sistema, este locus, se activa y lo que hace es que expresa una proteína que reconoce una región determinada en la secuencia del virus, y es una secuencia muy pequeña acá que se llama PAM, que está cercana al sitio que finalmente va a cortar nuestra proteína que proviene de los genes Cas, corta y reconoce este sitio y lo introduce en el genoma de la bacteria, ¿de acuerdo? Eso es, digamos, la primera parte del proceso. Y esto que ustedes ven acá significa, de diferentes colores, significa que entonces aquí ha habido una parte de otro virus, de otro tipo de virus, aquí otro tipo de virus, aquí otro tipo de virus. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando viene otro virus a atacar? Pues básicamente se expresa este locus y se va a procesar esto, se va a generar un RNA pequeño que va a cortar cada uno de estos pedacitos, y esto va a buscar complementariedad en la secuencia del virus que está infectando. Si hay una complementariedad, el sistema lo corta y finalmente lo cliva, ¿de acuerdo? Y esto es realizado por precisamente la proteína Cas, que es una nucleasa, en conjunto con el RNA que viene de acá, que tiene complementariedad con la secuencia del DNA ahí de ese virus. De tal manera que hay una interferencia y finalmente se puede defender de la infección del virus. En estudios posteriores se encontró que realmente uno de los sistemas de Cas, porque hay diferentes sistemas, pero Cas9 específicamente utiliza dos RNAs, en los cuales hay un RNA pequeño que activa el RNA del CRISPR, ¿sí?, y se une con esa nucleasa que es Cas9, y en el cual contiene dos subunidades, que es un reconocimiento, un sitio de reconocimiento y un sitio de clivaje del DNA. ¿Y esto cómo funciona? Esto funciona entonces de la siguiente manera. El glóbulo de reconocimiento para que está en conjunto con la molécula de cRNA, esta es la que reconoce el target, o sea, lo que va a clivar, ¿sí? Y el clivaje se realiza justo en este sitio, que es justo adyacente al sitio que es de reconocimiento, donde se para todo el sistema, ¿de acuerdo? Y corta tanto la hebra las dos hebras, entonces genera un doble nick en la doble hebra. Entonces, aquí lo que sucede es que esto es la parte de especificidad del sitio que yo quiero alterar, ¿de acuerdo? Entonces puedo diseñar la secuencia específica para el sitio que yo quiero modificar. ¿Sí? Tiene como condición que tiene que tener el sitio PAM corriente abajo. Y lo que hicieron finalmente después fue unir estas dos moléculas de RNA, ¿sí?, por un link que unía estas dos moléculas. Y estas dos moléculas, pues era mucho más fácil diseñar o sintetizar esto, a sintetizar dos moléculas, ¿de acuerdo? Y lo interesante es que esos 20 nucleótidos que yo tengo que diseñar para saber cuál es cualquier gen que yo quiera modificar, pues tengo que utilizar la secuencia que está acá, ¿sí? Ok. Gracias a estos diseños, Jennifer Doudna y Carpentier obtuvieron el premio Nobel en el 2020. Y pues básicamente este es el resumen de todo, en el cual se utiliza la proteína nucleasa Cas9 más el RNA guía, que es donde tiene la secuencia a la cual yo quiero alterar, ¿de acuerdo? Entonces, este complejo se mete a la célula y una vez dentro de la célula se lleva a cabo el doble nick
y el doble nick entonces es reparado por recombinación homóloga o por recombinación no homóloga, ¿de acuerdo? Como les conté al inicio. Entonces, hasta ahora, ¿qué llevamos? Son 3 métodos de edición, que es el single finger, el tail y el CRISPR. Sí, por favor. Lo bueno de esto fue que, y ya, obviamente con esto en mente, ya hubo gente que quería pensar si esto funcionaba a nivel de células mamíferas, y fue Zhang y Short en Harvard, que utilizaron el sistema para ver si funcionaba en células eucariotas, en células humanas. Y ellos, es un experimento en el cual lograron hacer constructos de la proteína nucleasa Cas, ¿sí? Con diferentes estructuras acá, en las cuales estos gris que ustedes ven son señales que llevan esta molécula al núcleo, y los visualizaban con GFP. Y lograron realmente obtener que estos constructos llegaran al núcleo. Y por otro lado también hicieron estos constructos de Cas ya con determinados promotores para saber que se expresaran dentro del núcleo y construyeran el sistema Cas, ¿de acuerdo? Aquí la secuencia es la que ellos querían modificar, y esta era la predicción de la cual ellos tenían que hacer la modificación en este locus de este gen. Cuando ellos obtuvieron el resultado, este resultado que ustedes ven aquí abajo, es precisamente encontrar una variedad de resultados en la cual hubo de lesiones, inclusive una inserción en esa zona del genoma. Como una cuarta forma de edición que fue, digamos, un avance con respecto al CRISPR, fue la edición de base, ¿de acuerdo? La edición de base, ya estoy cambiando solamente un nucleótido, en la cual yo no necesito un donador, sino simplemente hago solamente un nick en una de las cadenas, y esto pasa de la siguiente manera: hacen una modificación del CRISPR-Cas, porque el CRISPR-Cas corta las 2 hebras, ¿sí? En este caso hubo una mutación de la proteína Cas, en la cual solamente rompe una de las cadenas, ¿sí? Y adicionalmente le colocaron otra proteína que es una diaminasa, ¿sí? O sea, es una proteína que quita las aminas de los nucleótidos. Entonces, si ellos tienen este par, que es este par TA, y quieren cambiar de TA a CG, ¿de acuerdo? Entonces lo que ellos tienen que hacer es una diaminación de esta A para convertirla en inosina. Y una vez en inosina, aquí cuando se replica esa molécula, la lee como una G, esta inosina, y el complementario de G pues es C. Entonces cambia de TA a CG. Es básicamente esto. Adenosina, entonces lo que hacen es quitar la amina por este módulo de adenaminasa y lo convierte en inosina, que queda acá. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas de las enfermedades humanas debido a SNPs tienen que ver con estos cambios acá. ¿Sí? AT, entonces se corrige a GC, entonces sería un arreglo a nivel puntual, y así para cada uno de los diferentes SNPs que se encuentran relacionados con proteínas. Adicionalmente a esto, hay otra avance con respecto a programación de la base, es programación por prime editing. ¿Y qué es eso? Básicamente antes podían con esta reparación, se podían reparación transiciones, o sea, cambios de purina por purina, pirimidina por pirimidina, pero no se puede hacer arreglos, por ejemplo, de purina a pirimidina, transversiones. Entonces,
eso también es importante a nivel de las variantes genéticas asociadas a patogénicas. Las mutaciones por transversiones explican parte de la gran cantidad de enfermedades genéticas. Entonces, lo que se hizo fue hacer una tecnología en la cual tenía que modificar y escribir directamente la información en un lugar del DNA elegido. Y utiliza una proteína de fusión que consiste en una endonucleasa Cas, que está deficiente, o sea, como es esta, que está aquí, que está deficiente porque solamente corta en una de las hebras, no corta en las dos, y está fusionada con una enzima transcriptasa inversa modificada, ¿sí? Adicionalmente tiene una RNA guía de edición primaria que se llama RNA PEG y es capaz de identificar el sitio diana y proporcionar la nueva información genética para sustituir los nucleótidos del ADN diana. Este ARN realiza inserciones de lesiones, conversiones de base a base sin necesidad de roturas de doble cadena ni de plantillas del DNA. Esta es realmente la construcción o el diseño de esa prime editing en el cual está la Cas, ¿sí?, que es modificada, que solamente corta una de las hebras, está el RNA guía, que es toda esta estructura, que en su extremo 3' tiene un sitio que va a servir de priming, ya les voy a mostrar cómo. Y este es el sitio exactamente que yo edito, o sea, yo quiero meter acá esta región y esta T específicamente en la secuencia que voy a alterar. Fusionada a esta Cas9 está la transcriptasa reversa. Entonces, lo que sucede es que, obviamente, esta es la secuencia guía que va a ubicar el target, el blanco que va a modificar. Se utiliza el caso de nucleasa que va a cortar es la hebra, en una sola hebra, y posteriormente, esta región en el extremo 3' es complementaria a este extremo de acá. En ese contexto, la RT es activa y comienza a copiar este pedazo de RNA a DNA. Entonces, ¿qué va a suceder? Que va a generar, cuando esto se resuelve, queda un híbrido, o sea, un heterodúplex de esta molécula que está modificada y esta que no está modificada. ¿Sí? Que es lo que se observa acá. Y eso queda un huequito ahí, que no está unido la hebra, hay un huequito acá. Y hay entonces esta pestaña que está acá representa esta zona que está acá. ¿Por qué? Porque esto es adicional, esto no está complementario en la hebra original. Entonces se genera un extremo, bien sea 3' o también puede suceder esto. Del otro lado puede pasar esto. Lo que sucede a nivel ya de reparación en la célula es que la célula puede quitar esto y en este caso la edición es removida. Pero también puede suceder esto, en el que este extremo, o esta pestañita, es removida y esto sí se mantiene dentro de la doble hebra. Y una vez que está este mismatch acá, puede ser reparado y entonces es removido de la edición, pero también puede ser incorporado, puede suceder esto, puede ser copiado. ¿Sí? Entonces, esto es, digamos que es fascinante porque ya yo no necesito digamos, en el mismo momento yo puedo hacer las cosas de alterar e introducir de una vez el nucleótido que yo quiero. Y por último, otras herramientas de edición que surgieron recientemente son el RNA, 5 minutos, sí. Es el RNA puente. Básicamente esto es basado en las secuencias de inserción, analizando cómo se activa. En 5 minutos. Entonces, básicamente analizan cómo es que los elementos transposones saltan. Entonces, al analizar ese proceso, encontraron que la transposasa, que es precisamente uno de los genes que salta, es una recombinasa y al mismo tiempo produce un RNA de este tipo. ¿Sí? Este RNA, curiosamente, tiene 2 dedos en los cuales reconoce por un lado el target, o sea, va a unirse al target, el DNA target donde se va a introducir, y por el otro dedo va a reconocer el donador, o sea, el mismo, la zona del DNA de la recombinasa.
Y lo que sucede después es que este nick, ello genera un nick en la molécula, en cada una de las moléculas, y posteriormente se puede entrecruzar y generar una híbrido acá, ¿sí? Entonces, lo que ellos encontraron es que esto yo lo puedo diseñar, puedo utilizar aquí cualquier secuencia y aquí cualquier secuencia, de tal manera que yo puedo reconocer esto, el donador, cualquier target, y aquí también cualquier secuencia. Entonces ya puedo unir fragmentos al final, pero ya son fragmentos grandes. Lo que utilizabas en las técnicas de edición anterior eran apenas nucleótidos o pequeñas deleciones o inserciones, mientras que aquí se actúa es a nivel de regiones grandes del genoma. Yo puedo recombinar ya o hacer inversiones bien grandes de esto, ¿no? Comparado con estos que eran a nivel puntual, ¿sí? de nucleótidos. Aquí puedo hacer ya regiones grandes del genoma que yo puedo recombinar utilizando este sistema. Bueno, hay que tener en cuenta que la edición puede ser en células somáticas o en células germinales. Obviamente en células somáticas es no heredable y afecta a un individuo, mientras que en células germinales pues es heredable y afecta a un individuo y su descendencia. O sea, esto es a nivel ético, es lo que más se discute porque afecta ya finalmente la descendencia y los efectos que esto pueda tener no lo sabemos todavía a ciencia cierta. Obviamente existen muchos sistemas de administración de la tecnología que puede ser mediante virus o sistemas que no son virus, como por ejemplo vesículas lipídicas, polímeros, puede ser inyectado directamente en las células in vivo o en las células embrionarias o en organismos ya adultos. Y también se puede llevar a cabo por la electroporación, en la cual yo tengo los 3 componentes del sistema para modificar y los hago por electroporación, a llevarlos al núcleo y finalmente seleccionar las células que han llevado a cabo la electroporación positivamente. Y también, esto es a nivel ya clínico, que es muy importante lo que se está haciendo, y es, por ejemplo, yo remuevo células del paciente que están afectados o que no están funcionando bien o que quiero hacer que haga una función específica, hago después la corrección de las células o la modificación de esas células, hago una trasplantación o selecciono las células que han sido modificadas y esas células modificadas son inyectadas de nuevamente al paciente, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, ha sido realizado en terapias contra cáncer y se le llama productos de terapias CAR-T, ¿sí? En la cual yo lo que hago precisamente es recolectar las células blancas del paciente, aíslo las células T de esa sangre y lo que hago es diseñar o alterar esas células T utilizando pues, los métodos que les acabo de mencionar para expresar unos receptores antigénicos quiméricos que reconozcan precisamente antígenos de superficie sobre las células cancerosas, con la idea de que estas células, cuando salgan otra vez o sean introducidas al paciente, reconozcan los tumores y sean neutralizados, ¿sí? Entonces, eso es, básicamente ya están funcionando este tipo de terapias. Estos son algunos ejemplos ya de terapias que se llevan a cabo con Finger, TLN o CRISPR. Estos son algunos ejemplos. Solamente para ver el impacto, que la cantidad de papers han ido en exponencial a medida que pasa el tiempo, o sea, y que la gente va adecuando a la tecnología. Y obviamente lo más inquietante es precisamente que ya podemos alterar el genoma humano. Esto fue precisamente Juan que alteró precisamente cigotos humanos y ya estos cigotos nacieron y han sido alterados con un receptor que es reconocido por el HIV. Entonces la idea de ellos era precisamente volver resistente a estos embriones contra la infección con HIV. ¿Y eso por qué lo hicieron? Porque los papás tenían HIV, entonces querían alterar eso. Bueno, este señor llevaba a la cárcel y ya, volvió a salir y va a seguir en las mismas, porque ya lo dijo. Bueno, obviamente que adoptar
una salvaguarda para todo esto, como decía Juan Manuel, porque son tecnologías nuevas que pueden alterar nuestra descendencia y no sabemos para dónde. Y esto también, pues la plata, esto ha generado una serie de empresas muy grandes, dado mucha plata, ¿no? Y finalmente CRISPR-Cas realmente es una de las tecnologías que has llevado a cabo a fundar muchas más empresas a nivel mundial. Gracias. Si hay alguna pregunta. Gracias, Juan. En el cuarto método de edición genética mencionabas que la molécula de CRISPR-Cas que se usaba en ese caso era una mutante. O sea, ¿cómo la descubrieron o la diseñaron? Cambio de un aminoácido. Sí, ese es un cambio en un aminoácido de la proteína Cas, que cambiaron un aminoácido de disciplina por otro, no me acuerdo cuál, en la posición 840, la cambiaron y ahí la capacidad de hacer rompimiento en las dos hebras ya no lo hace, solamente hace nick en una sola hebra, ¿sí? Y ya con eso pudieron manipular la Cas para que solamente cortara una de las hebras. O sea, es fascinante la forma en que pueden manipular y construir proteínas nuevas, ¿no? Para llevar a cabo funciones específicas que uno quiere. Gracias. ¿Más preguntas? Yo creo que ya, si quieren, nos pasamos del tiempo, entonces dejémoslo ahí. Súper, muchas gracias, Juan. Yo lo único que digo es que si hacen edición de la línea germinal, entonces los niños salen con problemas, ya no es solamente culpa de la mamá.